مقبول کی دادی کو گھر میں خوبصورت پھولوں والے گملے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے گھر میں بے شمار خوبصورت پھولوں والے گملے جمع کیے ہوئے تھے، جن میں گلاب، سدا بہار، گیندا، رات کی رانی، چنبیلی، موتیا، گلے باسی اور گلے داؤدی وغیرہ شامل تھے۔ پھول مالک کائنات کا ایک ایسا حسین تحفہ ہوتے ہیں جو چھوٹے بڑے سب کی نظر کو بھاتے ہیں، مگر مقبول اور ان کی سب سے چھوٹی بہن امائمہ تو جیسے رنگ برنگے پھولوں کو پودوں سے توڑ کر اور انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر زیادہ خوش ہوتے تھے۔ امائمہ تو اپنے بھولپن میں ان پھولوں کو توڑ کر ان سے خوب باتیں بھی کرتی تھی۔ ان کے گھر کے سبھی لوگ دونوں بہن بھائیوں سے ان پھولوں کو بچانے کی بہت کوشش کرتے تھے، مگر ان شریروں کو جب بھی موقع ملتا یہ کسی نہ کسی خوبصورت پھول کو توڑ لیتے تھے۔ گرمیوں کی ایک سنسان دوپہر کو جب انہوں نے دیکھا کہ سب گھر والے سو رہے ہیں تو یہ پودوں کے پاس چلے آئے۔ اتفاق سے اس دن گلاب کے سب پودوں میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے سفید، گلابی، پیلا اور گہرے سرخ رنگ کا ایک ایک گلاب کا پھول توڑ لیا۔ پاس ہی گیندے کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ گیندے کے پودے موسم نہ ہونے کے سبب پھولوں سے محروم تھے۔ مقبول امائمہ سے کہنے لگا، دیکھو تقریباً سارے ہی گملوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں، مگر ان گیندے کے پودوں میں پھول ایک بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو گلاب کے پھول توڑے ہیں یہ ایک ایک کر کے ان پودوں میں لگا دیتے ہیں، اور جب دادی سو کر اٹھیں گی تو ان پودوں میں پھول کھلے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ دونوں بچے بہت دیر تک گیندے کی شاخوں میں ان پھولوں کو لگانے کی کوشش کرتے رہے، مگر بھلا ایسا بھی کبھی ممکن ہوا ہے؟ پھر امائمہ کہنے لگی، مقبول بھائی، ایسا کرتے ہیں کہ ان پھولوں کو سوئی دھاگے سے ان درختوں میں سی دیتے ہیں۔ یہ بھی دونوں نے کر کے دیکھ لیا، مگر پھر بھی وہ پھول لگانے میں ناکام رہے۔ امائمہ نے سارے توڑے ہوئے پھولوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ان سے کہنے لگی، بھئی تم اتنے بدتمیز پھول کیوں ہو؟ آخر تم ان گیندے کے پھولوں میں کیوں نہیں لگ رہے؟ اچانک امائمہ کے ہاتھ میں موجود سارے پھولوں میں حرکت سی ہوئی اور وہ ننھے ننھے خوبصورت بونوں میں تبدیل ہو گئے۔ امائمہ نے ڈر کر چیخ ماری اور خوف زدہ ہو کر انہیں زمین پر رکھ دیا۔ اس شور شرابے سے ان کی دونوں بہنیں سدرا اور سویرا بھی اٹھ کر باہر آ گئیں۔ پھر ان چاروں بہن بھائیوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ سارے پھول ننھے ننھے بونوں میں تبدیل ہو گئے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ پہلے تو یہ چاروں خوفزدہ سے ہو گئے، پھر سدرا نے ان کی بڑی بہن تھی، اس نے ہمت کر کے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور پوچھنے لگی، تم رو کیوں رہے ہو؟ ان میں سے ایک بونا کہنے لگا، ہم وہی گلاب کے پھول ہیں جنہیں ان دونوں نے توڑ لیا تھا۔ یہ ننھی بچی امائمہ مستقل ہم سے باتیں کیے جا رہی تھی، مگر ہم بے بس تھے اور انہیں جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے اللہ میاں سے دعا کی کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بولنے کی طاقت دے دے، تاکہ ہم ان دونوں بہن بھائیوں کو بتا سکیں کہ انہوں نے ہمیں پودے سے توڑ کر کس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ بس اللہ میاں نے ہماری دعا سن لی اور ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا بنا دیا۔ امائمہ اور مقبول
देखो, हम दोनों पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। तुम्हारी दादी और तुम्हारे वालिदैन हमारी किस कदर देखभाल करते हैं। हमें अगर पौधे से तोड़ लिया जाए तो हम थोड़ी सी देर में मुरझा जाते हैं और यूं हम जाया हो जाते हैं। तुम लोगों की तरह हमें भी जिंदा रहने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। जब तक हम पौधे की शाख से लगे रहते हैं, हमें ये तवानाई इस पौधे से हासिल होती रहती है। अगर तुम लोग हमें पौधे से नहीं तोड़ते तो हम कई दिन तक अपनी असली शक्ल में बरकरार रह सकते थे, और जो तुम दोनों हमें मुसलसल गेंदे में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जान लो कि ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। फूल को जब एक बार पौधे से अलग कर दिया जाता है तो वो दोबारा कभी भी पौधे से जुड़ नहीं सकता। ये हरे भरे पौधे कायनात का हुस्न है। पौधे तुम्हारी जमीन की न सिर्फ आलूदगी खत्म करते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए ऐसी गैसेस भी बनाते हैं जो तुम्हारे सांस लेने में मददगार साबित होती हैं। दूसरा पौना फूल कहने लगा, तुम जैसे शरीर बच्चे हमें पौधों से अलग करके हम पर बहुत जुल्म करते हैं। जब तक हम पौधों पर लगे रहते हैं तो हम बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं, और फिर इन रंग बिरंगे फूलों से तुम्हारी आंखों को ठंडक भी तो मिलती है। तीसरा पौने नुमा फूल कहने लगा, हमारी खुशबुओं से हवाएं मुअत्तर हो जाती हैं और ताजगी का एहसास बढ़ जाता है। चौथा पौने नुमा फूल बोला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जब तक पौधे में लगे रहते हैं इसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। उमायमा और मकबूल, तुम दोनों तो इतने अच्छे बच्चे हो, तो फिर तुम लोग हमारे साथ ज्यादती क्यों करते हो? खुदारा हमें पौधों से अलग ना किया करो। सिदरा और सवेरा कहने लगी, दरअसल हम दोनों को फूल अपने अपने पौधों पर ही अच्छे लगते हैं और देखने में बहुत ही खुशनुमा लगते हैं, मगर तुम लोग मकबूल और उमायमा को माफ कर दो। ये अपने भोलपन में अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करते हैं कि फूलों को तोड़कर इन्हें सूंघते हैं, इन्हें अपने हाथों में लेकर खुश होते हैं। फूलों की नरमी और लताफत का एहसास इन्हें फूल तोड़ने पर मजबूर कर देता है। मकबूल और उमायमा कहने लगे, प्यारे फूलों, हम बहुत शर्मिंदा हैं और आज हमें एहसास हो रहा है कि हम फूलों को तोड़कर इन पर कितना जुल्म करते रहे, लेकिन ऐसा हमने अपनी नादानी में किया है, इसलिए तुम सब हमें माफ कर दो। इनमें से एक बोने ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी हमारी तबाही उम्र सिर्फ चंद रोज की तो होती है, मगर ये एक फितरी अमल है। हमें तो पौधों में लगा रहने के बावजूद खत्म होना ही होता है, मगर हमारी इस कुदरती फना के सबब मजीद नए फूल पौधों में खिलते हैं और यूं खूबसूरती का ये अमल जारी रहता है। देखा जाए तो पौधे इंसानी बका और अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अभी पोना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दोबारा फूल में तब्दील हो गया और अब वो सारे फूल जमीन पर पड़े हुए थे। चारों बहन भाई खौफजदा से नजर आ रहे थे। मकबूल सिदरा से कहने लगा, अब मैं कभी फूलों को पौधों से अलग नहीं करूंगा। उमामा तो रोने लगी। इन्हें ये दुख था कि उन्होंने इतने खूबसूरत फूलों को पौधों से क्यों अलग किया। अब शाम हो चुकी थी और उनकी दादी अम्मा भी वही बच्चों के पास आ गईं। चारों ने दादी को सारा वाकया सुनाया और वो कहने लगी, देखो फूलों ने तुम्हें खुद सबक सिखाया है कि इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। दादी की बात सुनकर मकबूल मियाँ कहने लगे, मगर दादी अम्मा, ये जो हारों वगैरह की दुकानें होती हैं, ये लोग भी तो फूल तोड़ते ही हैं ना।
उनकी दादी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, वो दरख्त और पौधे जिनसे कारोबारी बुनियादों के लिए फूल हासिल किए जाते हैं, उनकी बाकायदा नर्सरी बनाई जाती है, जिसकी बहुत देखभाल की जाती है, क्योंकि इन्हें हार, गजरे और सेहरे वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बिला वजह तो पौधों से अलग नहीं किया जाता, और तुम लोग तो सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए तोड़ते हो, क्योंकि फूल तोड़ना तुम्हें अच्छा लगता है। देखो बच्चों, ये हरे भरे दरख्त भी अल्लाह ताला के ही उगाए हुए हैं, और फूल तो महज इनका एक खूबसूरत हिस्सा होते हैं, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसके बगैर एक हरा भरा पौधा भी बिल्कुल अकेला होता है। हमें चाहिए कि हम इन सरसब्ज पौधों की हिफाजत करें, इनका खूब ख्याल रखें, क्योंकि ये हमें बेशुमार फवायद देते हैं। इसके बाद उमाइमा और मकबूल ने इन टूटे हुए फूलों को बड़ी नरमी से उठाया और एक गुलाब के गमले में डाल दिया और कहने लगे, ऐ नन्हे फूलों, हो सके तो हमें माफ कर देना कि हमारा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना हरगिज नहीं था। हमने तो तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तोड़ा था, और आज से हम अहद करते हैं कि आइंदा कभी भी कोई भी फूल नहीं तोड़ेंगे। अचानक इन्हें एहसास हुआ जैसे वो सब फूल और पौधे मुस्कुरा रहे हैं। फिर सबने अपनी दादी के साथ मिलकर तमाम पौधों को पानी डाला, उनकी सफाई की और खुश और मुतमईन हो गए कि इनके सब पौधे हरे भरे और फूलों से सजे हुए हैं।